اور اس کو بنیادی طور پہ بنایا گیا تھا کہ شمال سے دشمنوں کی یلغار روکنے کے لیے. بھارت کے ساتھ کوئی چین کا بارڈر کوئی 3488 کلومیٹر کے قریب ہے، اور جو نیم خود مختار جو علاقہ ہے تبت، اس کی سرحدیں بھی بھارت سے ملتی ہیں. اروناچل پردیش کو مقبوضہ اروناچل پردیش کہتا ہے. شاید اس کا یہ بھی پیغام تھا پاکستان اور بھارت کے تنازع کے بعد 1947 کے بعد سے ہم اس کو متنازع سمجھتے ہیں، اور کچھ علاقوں میں چینی فوج نے 2 ٹینٹ لگائے تھے اور کچھ واچ ٹاور قائم کیے تھے، جس کے بعد بھارت نے اس کو آ کے وہ جلا دیے. یہ کہا کہ یہ تو ہمارے علاقے میں ہے. چیت ہوئی تو ظاہر دونوں فوجیں اپنے اپنے جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے وہاں پہ واپس چلی گئی تھیں. لیکن پیغام یہی ہے کہ اگر چین کچھ کرنا چاہے وہ یقیناً اس پہ ایکشن کر سکتا ہے. چین کی جو بڑی دیوار ہے، یہ اس کا ایک سیکشن ہے بیجنگ سے کوئی 60-70 کلومیٹر دور کی مسافت پہ، اور اس کو کہتے ہیں لیک سائڈ گریٹ وال. اور یہاں پہ جانے کے لیے پہلے ہم اس سرنگ سے گزر رہے ہیں، اس کے بعد پھر اس کی سیڑھیوں وغیرہ کا سلسلہ، واچ ٹاورز کا سلسلہ شروع ہوگا. تو یہ اب ٹنل میں سے گزر کے ہم آ گئے ہیں، اور یہاں سے دیکھیے یہ برج بنا ہوا ہے، نیچے جھیل ہے، جھیل کے اوپر سے یہ برج، سپل ویز بھی یہاں بنے ہوئے ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر اس پوائنٹ پہ جانا ہے. یہ بھی گریٹ وال کا ایک حصہ ہے. آج یہ گریٹ وال لیک سائڈ سیکشن، اس کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ابھی واچ ٹاور تک جائیں گے، جو کہ تقریباً 1 کلومیٹر 1000 میٹر بلندی پہ ہے. The total length in China combined is 21,196.18 kilometers combined. And the structure built across 771 BC till 1644. السلام علیکم دوستو. یہ عظیم دیوار چین، جس کا آپ نے، ہم سب نے بہت کچھ سنا ہوا ہے، سن رکھا ہے، ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی. بہت عرصے کے بعد یہاں پہ آنے کا موقع ملا، تو میں نے سوچا کیوں نہ یہاں سے آپ سے مخاطب ہوا جائے. خاص طور پہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو حال ہی میں تنازع ہوا، اس کے کانٹیکس میں یہاں آ کے اور دلچسپی کا سامان ملا، وہ ہم بعد میں اس کا ذکر کریں گے. لیکن یہ وہ دیوار ہے جس کی کوئی 7ویں صدی قبل مسیح میں اس کی شروع ہوئی تعمیر، اور بعد میں پھر چین خان اور منگ ڈائنیسٹی کا مطلب ہے امپائر یا سلطنت، اس کی توسیع ہوئی. بیجنگ کے نزدیک جو سیکشنز ہیں جہاں پہ ہم ہیں، اس کو لیک سائڈ گریٹ وال کہتے ہیں، اور یہ کوئی 14ویں سے 17ویں صدی کے درمیان مکمل ہوئے. یہ دیوار جو ہے چین کی سیاسی اور عسکری دفاعی اسٹریٹجی کی ایک منہ بولتا ثبوت ہے، بہت بڑی علامت ہے. اس کی ابتدا مشرقی صوبے خیبے میں ہوئی اور اختتام مغربی صوبے گانسو کے مقام پر ہوا، اور کل اس کی
20-21 हज़ार किलोमीटर लंबाई बताई जाती है। चीन में तकरीबन तमाम सूबों में फैली हुई है और दीवारों, घोड़ों के लिए ट्रैक्स, और ये पीछे आप देख रहे हैं ये वॉच टावर है, इस पे मुश्तमिल ये अजीम असासा जब कभी मुकम्मल हुआ था आज से 200 साल पहले, तो ये कोई जैसे मैंने बताया 20-21 हज़ार किलोमीटर था, और इसको बुनियादी तौर पे बनाया गया था कि शिमाल से दुश्मनों की यलगार रोकने के लिए, यानी जो वो मंगोल आते थे लूट मार के लिए, चूँकि पहाड़ी इलाकों में जो 15-16 हज़ार किलोमीटर पे हैं वहाँ पे अनाज नहीं उगता, तो अनाज की लूट मार के लिए वो यहाँ पे मेन लैंड में आते थे, यानी निस्बतन कम जो बुलंद इलाके हैं, तो उसको रोकने के लिए जो चिन, खान और मिंग डायनेस्टीज़ में ये दीवार का इनको आइडिया आया। अब इसका एक और पहलू है, दीवार चीन इतनी अहमियत क्यों इख्तियार कर गई है, आप उसकी ये भी वजह है कि इसके बहुत सारे सेक्शंस हैं जो कि भारतीय कुछ सूबों के साथ मिले हुए हैं, उन सरहदें उनकी मिलती हैं, और इसको अगर हम ये देखें कि दीवार चीन के निस्बतन जो करीब भारतीय सूबे हैं वो हैं लद्दाख, कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड भी इसमें शामिल है, और भारत के साथ कोई चीन का बॉर्डर कोई 3488 किलोमीटर के करीब है, और जो नीम खुद मुख्तार जो इलाका है तिब्बत, उसकी सरहदें भी भारत से मिलती हैं। और हाल ही में आपने सुना होगा कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के कोई तकरीबन 27 मकामात हैं, वहाँ उनके नाम उन्होंने चीनी नाम कर दिए और चीन से मंसूब कर दिया, क्योंकि बुनियादी तौर पे जो चीन है वो समझता है कि अरुणाचल प्रदेश बुनियादी तौर पे जनूबी लद्दाख है, और लद्दाख वो इलाका है जिसको अंग्रेज़ों ने 1914 में कुछ 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका था वो उन्होंने लिया, उस पर कब्ज़ा किया, और उसको 1947 में जब पाकिस्तान और भारत वजूद में आए आज़ाद रियासतों के तौर पे, तो ज़ाहिर वो भारत के पास चला गया। चीन आज भी अरुणाचल प्रदेश को मकबूजा अरुणाचल प्रदेश कहता है, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि इसका चीन में नाम उन्होंने दिया हुआ है ज़ांगनान, मुश्किल सा नाम है, और इसमें इसको जो तारीख़ में युआन, मिंग और चिंग जो डायनेस्टीज़ थी वो इस पे हुक्मरानी करती थी, तो अंग्रेज़ों ने अपने इसमें तकसीम करके इसको अपने इलाके में शामिल करके इसी वजह से ये एक तनाज़ा छोड़ दिया। तो चीनी यहाँ पे ये कहते हैं कि ये देखें जनाब, अंग्रेज़ जहाँ भी गया पीछे एक तनाज़ा छोड़ के गया, अफ़गानिस्तान के साथ ड्यूरेंट लाइन का तनाज़ा छोड़ गया, कश्मीर जो है वो डिवाइडेड है और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो दो कश्मीरों को अलहदा करती है। इस तरह मैकमहन लाइन जो है, लाइन जो कि 1914 में ड्रॉ की अंग्रेज़ों ने, अरुणाचल प्रदेश का वो इलाका जो उन्होंने कब्ज़ा किया उसको अलहदा करके अपने ब्रिटिश इंडिया में शामिल कर लिया। तो ये तीन लाइनें, फिर उसके बाद फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो कि लद्दाख में है। और हाल ही में अरुणाचल प्रदेश को जिस तरह नए नाम दिए चीन ने, तो शायद उसका ये भी पैगाम था पाकिस्तान और भारत के तनाज़े के बाद कि 1947 के बाद से हम इसको मुतनाज़ समझते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पाकिस्तान कश्मीर की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको मुतनाज़ समझता है, और लिहाजा आप गड़बड़ ना करें, आप हाथ हौला रखें। हमारा आपके साथ इधर भी तनाज़ा है, लेकिन हमने 1962 में जब जंग हुई थी उसके बावजूद अपनी फ़ौजें पीछे कर ली थी। फिर आपको मालूम है कि गालवान का एक तनाज़ा हुआ था 2020 में जून में, और कुछ इलाकों में चीनी फ़ौज ने 2 टेंट लगाए थे और कुछ वॉच टावर कायम किए थे, जिसके बाद भारत ने उसको आके वो जला दिए। ये कहा कि ये तो हमारे इलाके में है। जो बातचीत हुई तो ज़ाहिर दोनों फ़ौजें अपने अपने जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पे वापस चली गई थी। लेकिन बहरहाल पैगाम यही है कि अगर चीन कुछ करना चाहे वो यकीनन इस पे एक्शन कर सकता है,
لہٰذا میں ویسے ہی مجھے یہ خیال آیا کہ کس طرح جو دیوار چین ہے اس کی بھی ایک ریلیونس ہے بارڈر کے ساتھ، پاکستان بھارت کے تنازع کے ساتھ. آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جو دلائی لاما ہیں، جو 14ویں دلائی لاما ہیں، وہ رہتے بھی اروناچل پردیش میں ہیں، بھارت میں رہتے ہیں، ان کی بہت سپورٹ حاصل ہے.